Alhamdulillahi alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusullah jilid yang kedua juga, karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Kita masih di pelajaran ketiga, ad-darsus salis. Kemarin latihan kelima sampai latihan kelima tentang pola isim tafdhil dengan dua modelnya. Yang wazannya af'alu untuk membandingkan menggunakan af'alu min. Untuk superlatif diidhofahkan ke isim nakirah. Afdalu talibin. Adapun malam ini kita akan berlatih huruf nasab berikutnya, di mana sebelumnya kita sudah bahas huruf nasab, dua huruf nasab, inna dan la'alla. Ini di daras awal ya. Inna huruf nasab dia kan menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Kemudian satu lagi la'alla, harfu tarajih, harapan. La'alla al-mudarrisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana bi khairi alhamdulillah. Akhi Ramli. Naam. Akhi Ramli baru bergabung ya? Ya, Di mana tinggal? Kat Malaysia. Di Malaysia. Ya, KL, KL. Johor, Johor. Sure. Boleh bahasa Melayu ya? Boleh, boleh, boleh sikit-sikit. Asli mana asli? Kamboja. Kamboja, asli Kamboja. Ya, Di Malaysia berapa lama? Sudah berapa tahun? sudah 8 tahun. Wah, Masya Allah. Keluarga juga Sudah? di Malaysia juga. Ya, ya. Sudah pernah belajar bahasa Arab ya, Akhir Ramli? Dulu pernah, Ustaz. Dulu pernah. Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2008. Oh ya. Pakai buku apa? Ya, Guna buku apa? sikit-sikit lah belajar, tak tak banyak. Pasal Kamboja dia tak tak maju macam kat sini, macam Malaysia, macam Indonesia. Iya. Nah, di sini kawan-kawan belajar bahasa Arab ini kitabnya dulu ya. Ya, Dulu. Udah tengok ya di FB ya. nah, Hmm. Kita di pelajaran ketiga, ada sosialis latihan malam ini. Simak dulu ya, nanti berlatih ya bersama kawan-kawan ya. ya, ya. Nah, ahlan wa sahlan akhir Ramli. Kita ada kawan baru. Semoga Allah Ta'ala berikan beliau kemudahan dan istiqomah. Amin. Alhamdulillah. Di pelajaran ketiga kita ulang ya. Di daras tiga, latihan malam ini, kita akan berlatih lakinna. Lakinna maksudnya akan tetapi. Akan tetapi. Yuk, ada Akhim Nur Rizaldi. Kita baca keterangannya ya. Ya. Lakinna wa ka'anna. Baik, baik, Ustaz. Lakinna wa ka'anna. Lakinna wa ka'anna harfani min akhawati innal lati tansobul isma wa tarfa'ul khabra Tansibul isma wa tarfa'ul khabra khobarah. ya khabara ya khabara Hmm. khabara. Lakinna artinya apa? Lakin
lakin akan tetapi Ustaz. Ka'anna, Seakan-akan atau seolah-olah salah seperti. seperti ya Lakin dan merupakan ka'anna dua huruf dua huruf dari saudaranya inna yang menasabkan isim dan merofakkan khobar, menasabkan apa menasabkan. membuat isim menjadi fathah pada akhirannya. Dia termasuk saudarinya Ina ya. Ya, Ini saudarinya ini. di awal daras awal kita ada pernah belajar kan Ya, inna. sama Ina, udah kita belajar. Hmm. Kemudian La'alla. la'alla, semoga. Nah malam ini Semoga. lakinna Heeh. dan Ka'anna. anna. Lakinna huruf apa dia disebut? Huruf apa? Tasbih Ustaz. Lakinna, Oh, lakinna tuh harfu, aduh, lakinna harfu ini istidrak. harfu istidrak, istidrak. Ini. Lakinna tufidu, Tufidul istidrak, Kak. Memberikan memberi faedah. faedah istidrak. Apa maksudnya istidrak? Istidrak tuh yang Susulan catatan. sesuai ya. Eh, yang selanjutnya selanjutnya atau Kata sebelumnya berlawanan dengan dengan yang akan disebut setelahnya. Ya, setelahnya. setelahnya. Lakin tuh lakin Contohnya, tapi istidrak. contoh Muhammadun, Muhammadun mujtahidun lakin hamidan kaslanu. lakin hamidan, Lakin hamidan kaslanu. Muhammad rajin. Muhammad rajin akan tetapi Hamid seorang yang malas. Berbeda dengan sebelumnya kan? Heeh. Malas, rajin. Berlawanan, berbeda. Itu Hmm. disebut tufidul Harfu istidrak. istidrak. Istidrak, susulan. Tulang. Tafsir. Contohnya, lakin al-fasla, Lakin al-fasla shaghirun. akan tetapi, Akan tapi kelas itu kecil. lakin harfu Harfu nasbin al-fasla ismu lakin shaghir khabar mansubun. lakin. Khabar lakin. Nah, Al-fasla isim lakinna mansubun mansubun bil fathah. as-saghirun, Khabarun khabar khabar lakin marfu'un bi dhammah. bukan lakin, khabaru lakinna, Khabar lakin salah. ya khabar lakin ya Ustaz. Khabar lakin marfu'un bi dhammah. Lakin lakin Iqra'il misala ini Iqra'il mithala ini summa uh, irbit urbut rabatayr irbit urbut ya urbut baina rabatayr itu irbit. irbit baina kulli jumlataini fima yali musta'miran lakinna wa'lam wa'lam anna lakinna min akhwatiin. Bacalah dua contoh kemudian Hubung- kaitkan ya tadi ya. Setiap Hubungkan dihubungkan dengan setiap dua kalimat di bawah ini menggunakan lakin dan ketahuilah bahwa lakin itu merupakan saudarinya inna. hmm. Jadi tugasnya Himnu Rizali baca dua contoh dulu ya. Baik, Ustaz, baik, baik. Hamzah. At-tullabu kathirun, al-faslu sogirun. Nah, ini dua At-tullab, kalimat nih kan, dua kalimat, Maksud? Iya, 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 dua kalimat kan. iya, dua Para, kalimat. para pelajarnya banyak, Mm-mm, kelasnya sedikit. Kelasnya kecil, sedikit. kecil. Kita ingin menghubungkan dengan lakinna, Oh, ya, Ustaz. maka menjadi At-tullabu kathirun, lakin al-fasla sogirun. para pelajarnya banyak. Pelajarnya banyak, namun kelasnya kecil. Itu contoh pertama.
Baik, Ba. Ustaz. Hamidun mujtahidun sodiquhu kaslanu. Hamid rajin, temannya. Rajin, temannya malas. Nah, kita hubungkan dengan lakinna menjadi Hamidun mujtahidun lakinna sodiquhu kaslanu. hmm, Hamid rajin. Hamid orang yang rajin akan tapi temannya itu malas. Nah, itu contohnya ya, Ya, dari Ustaz. Zaldi. Taib, taib, taib. Kalau kita Bismillah. jawab, Wahid. Muhammadun tawilun hamidun qasirun. Hmm, Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Muhammad tinggi. Muhammad tinggi akan tapi Hamid pendek. Nah, Senan. Aminatu mujtahidatun uhtuha kasla. Menjadi Aminatu mujtahidatun lakinna uhtaha kasla. Aminah rajin. Aminah seorang wanita yang rajin akan tapi saudarinya itu pemalas. Salasa. Hadzal darsu tawilun huwa sahlun. Hmm, Hadzal darsu tawilun lakinnahu sahlun. Ya, Ustaz, gitu, Ustaz. betul. Pelajaran ini lama. Pelajaran ini panjang atau panjang ya, Ustaz, ya? Maksudnya ya, atau sulit? Lama. Panjang Lama ya, panjang. lama ya, ya, ya. Pelajaran ini lama, panjang, akan tapi mudah pelajarannya. Arba'ah. Sayyarati qadimatun hiya qawiyatun. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Hmm. Kereta mobil saya Mobil saya sudah usang atau merek apa model lama, akan tapi ya tangguh, masih kuat, masih masih kuat. kuat. Heeh, Khamsah. masih kuat. Akhi mutazawwijun ana azabun. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Waduh. Saudaraku sudah menikah. Saudara saudara laki-lakiku sudah menikah, namun saya masih membujang. Waduh, aneh banget ini. Masya Allah. Kita Ibrahimu faqirun ammuhu ghaniyun jiddan. hmm, Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ibrahim orang yang fakir. Ibrahim seorang yang fakir akan tapi pamannya itu orang yang kaya sekali. Hmm, sangat kaya. Pamannya, pakciknya. Hmm. Sabah. Baituka jamilun jiddan huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Hmm, Rumahmu itu sangat indah, sangat cantik, akan tapi dia kecil ukurannya. bagus. Sampai 7 ya. 1 sampai 7 ya. Ya, Ustaz, siap-siap. Baca ulang Langsung tanpa aja. diartikan. Langsung Oke, jawab. Ustaz. Coba aja ya. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Senin. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kasla. Nah, Hadzal darsu tawilun lakinnahu sahlun. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. nah, Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. nah, Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. nah. Lakinna harfu nasbin dan Harfu huruf nasbin, apa dia? harful istidrak ya, Ustaz, ya. Idrak. Hmm. Al-fasla isim lakinna Al-fasla mansubun. ismun lakinna mansubun bil fathah Hmm, saghirun khobar lakinna marfu'un bil dhammah. hmm. Ganti aja la'alla. Coba la'alla. La'alla al-fasla saghirun. Ganti inna. Inna. Innal fasla saghirun. Nah, sama kan fungsinya? Sama, Ustaz. Menasabkan isim dan merafakkan. Khobar. Nah, dia masuk pada jumlah. Ismiyah, Ustaz. Mia asalnya mubtada khabar al-faslu saghirun. Iya. Hmm. Boleh ya? Dari Boleh, Ustaz. Zali. Alhamdulillah, ya. Wah, Ikorko. Akhidinul. Langsung jawab ya. نعم صح Wahid.
Langsung dijawab. Wahid. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Dengan Aminatu mujtahidatun lakinnaha ukhtaha kaslana. bukan. Kaslah. Bukan. Lakinna Lakinna ukhtaha kaslah. ukhtaha Ukhtaha. thalatha. Salasa. Hadha darsu tawilun lakinnahu sahlan. Lakinnahu Lakinnahu sahlan. Sahlun. sahlun apa sahlan? Lakinnahu sahlun. Sahlun yakin ya, jangan ragu-ragu. Naam, sahlun. Sahlun sebab dia khobar. Khobar, khobar lakinna. Hmm. Arba'ah. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Khamsah. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Sid. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sab'ah. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Bisa Hidinul Insyaallah, Ustaz. artinya tahu ya. Naam, Ustaz, naam. Coba kita i'rabkan Hidinul. Nomor Naam. 1 Nomor 1. Muhammadun tawilun. Muhammad sebagai apa dia? Muhammad tawilun mubtada Marfu'un bidomah. marfum bidomma. Tawilun Tawilun khobarun marfu' juga. marfu bidomma. Lakinna harfu Lakinna harfu isti'rab. istidrak wa nasbin, harfun nasbin wa istidrak. Istidrak wa nasbin. Lakinna harfun Harfun nasbin wa istidrak. bagus. Hamidan Hamidan isim lakinna mansubun mansubun bil fathah. qasirun. Qasirun khobar lakinna marfuun bidomma. Jumlah ismiyah ini ya, Naam, Ustaz. nggak ada fiilnya, tidak ada fiilnya. Naam, enggak ada fil. Syukran akhi Dinul, Afwan, Ustaz. akhi Ramli, Naam. Wahid. Muhammadun tawilun. Hamidun qasirun. Menjadi Lakinna hamidan qasiran. Qasirun. Ulangi, langsung jawab. Terus jawab ya. Muhammadun tawilun. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Isnan. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtuha asla. Ukhta. Ukhta. Ukhtaha asla. Thalatha. Hazar hazab darsu tawilun Mm-mm. lakinnahu sahlun. Bagus. Arba'ah. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Khamsah. Akhi akiyun Akhi. akhi Akhi. akhi mutasawwijun Hmm. Lakinnani. lakinnani azabun. Sittah. Ibrahimu fakirun Hmm. lakinna ammahu ghaniyyu jadda. Lakin lakinna ammahu Ammahu ghaniyun ghaniyyun jadda.
جدا. جدا. سبعة. بيتك جميل جد- جدا له لكن لكنه صغير. bagus akhirnya nih. Udah tahu belum maksud semuanya? Sudah paham Ustaz? Paham ya? Sekarang i'rabkan. Lakin al-fasla saghirun. Lakin harfu Nasbin. nasbin wastidrakin. Uh, bil Al-fasla fasla isim lakinna mansubun mansubun bil fathah. saghirun Khobar lakinna marfu'un. marfu bid dhammah. Nah, bagus akhir Ramli. Boleh ya? Boleh sikit-sikit Ustaz. Ya, Insyaallah. udah punya belum buku Durusul Lughah? Belum lah Ustaz. Belum ada lagi ya. Catat di Ya, buku ya, ya. di buku nota. Ada buku nota kan? Catat ya. Syukran. Barakallahu fi akhir Ramli. Afwan. Berikutnya ada Abu Ali. Hadir. Hadir Ustaz. Padahal Bismillah. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Senin. Aminatu mujtahidun lakinna ukhtaha kasla. Alasa. Hadha darsu tawilun lakinnahu sahlun. Arba sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Nah, Khamsah. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Sid. Sittah. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sabah. Baituka jamilun baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Irabkan ya. Abu Ali. Nomor 2. Kiri. Aminatu. Amina Mujtahidatun. Aminatu Sebagai mubtada marfu'un marfu. bi Mujtahidatun. dhammah khabarun marfu'un bi dhammah Bagus. lakin harfu istidrak harfu nasbin wa istidrak ukh Ukhta. Ukhta. isim lakinna Isim lakina mansubun. mansubun bil fathah Wahuwa. wa huwa Wahuwa muduf. mudaf kasla Ha. 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 Domir. ha domir muttasil Wahuwa. wa huwa mudafun ilai Bagus. Kasla. kasla khabar lakinna Marfu'un. marfu'un marfu'un Bidammah. dhammah muqaddarah Muqad. Nah, dhammahnya. Tak nampak dia. Dhammah muqaddarah. Karena isim apa tuh? Isim. isim isim lakinna Bukan. Bentuk lafadznya seperti mustashfa. Mustashfa isim apa? Isim mus- isim maksur maksur. Nah, mustashfa. Jadi dhammahnya muqaddarah untuk mu'annas kasla. Mudzakarnya apa? eh Fa'lani. kaslani kas kaslanu Kaslani. Itu mudzakar. Seperti ghadbanu muannasnya dengan alif maksurah. Ghadba.
Ba. جوعان Jau'a. عطشان Atasha. سكران Sakla. سكران Sakra. sakra ada alif maksurah. Syukran Abu Ali, bagus, Masya Allah. Abu Khirizal, Khirizal, Assalamualaikum Khirizal. Assalamualaikum salam. Salam. Sehat Pak Ada tadi Khirizal? orang. Halo Ustaz. Telepon tadi orang tua. Kemarin izin juga ya? Nah Ustaz, anak juga nggak sih kemarin. Kadarullah ada ojek. Semoga dimudahkan urusannya Nah, Khirizal. Ustaz. Tadi kita bahas enggak Khirizal? Bahas latihan ke-6 tentang lakina. Masih ingat nggak artinya lakina Khirizal? Nah, Ustaz akan tetapi Dia termasuk saudarinya, inna menasabkan isimnya dan merupakan khobar khobarnya. Dia termasuk apa namanya, harfu nasbin, tukidul bukan istidrak, tufidul istidrak. rina istidrok. Nah, Jadi, jadi harfu nasbin wa istidrakin, susulan. Contohnya ini akhir Rizal, Muhammadun Muhammadun mujtahidun lakinna hamidan kaslanu. Muhammad anak yang Muhammad rajin. anak yang rajin, akan tetapi Hamidan anak yang kaslan, pemalas. Ini yang pertama positif, mujtahid. Yang kedua, kedengarannya kurang enak, ya kan? Nah, Kurang enak. Lakinna, biasanya lakinna tuh kurang enak biasanya. Lakinna akan tetapi, Hamid kaslan. Kedengarannya kurang bagus kan? Kaslan, ya kan? Yang pertama bagus, mujtahid, rajin, terpuji kan? Nah, Ustaz. Yang berikutnya kaslan, kurang enak didengar, kaslan, malas. Ini akhir Rizal, lakinna Lakinna harfu nasbin harfu nasbin. al-faslah Al-kaslan isim al-faslah al-faslah fasla isim lakinna mansubun mansubil fasa saghirun sogirun khobar lakinna marfu. marfu bid dhamma. Nah, syukran akhir Rizal. Nanti baca insyaallah ya. Akhir Abu Adam langsung juga. Abu Adam ada. Nah, Ustaz. Muhammadun tawilun lakinna hamidan kasirun. Senan Aminatu mujtahidatun lak- lakinna ukh, ukhtaha ukhtaha kasla. Nam ukhta nasab kan isim lakinna ya. Nah, Ustaz. Salasah. Hadha darsu tawilun lakinnahu sahlun. Ya, Sayyarati ini pelajaran lama, panjang. Akan tetapi, nah itu enaknya itu. Berbeda dengan Nah, sebelumnya kan. Ustaz. Tapi dia mudah. Nah, Kedengarannya berlawanan dengan sebelumnya kan. nah, Ustaz, berlawanan. Arba'ah. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Ini meskipun mobilku sudah tua, tapi dia masih Kuat. kuat. Masih prima. Kawinya. Khamsah. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Sid. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu
ghaniyun jiddan. Nah, fakir goni. Perlawanan kan? Naam, Ustaz. 7. Baituka jamilun jiddan, lakinnahu saghirun. Nah, i'rabkan nomor 3. Naam, Ustaz. Hadza ad-darsu tawilun. Hadha ad-darsu tawilun. Hadha isim isyarah. Hmm. Ad-darsu badal. Hmm. Uh, Tawilun tawilun khabar marfu marfu bidom. bidhammah. Lakinna Lakinna isim harfu bukan isim. eh, Harfu nasbin naam, harfu nasbin wastidrakin. wastidraqin. Hu domir Hu dhamir muttasil wa huwa isim. wa huwa isim lakin. Isim Sahlun. lakinna. Naam, Sah- isim lakinna. Sahlun Sahlun khabar lakinna, Ustaz. marfu. Marfu bidhammah. Nah, sekarang Abu Adam mudah nggak sulit kan? Insyaallah, Ustaz. Nah, barakallahu fi Abu Adam. Sahlun. Sahal Naam, insyaallah. naam. Akhir Baik. Rustam wahid. Ustaz. Muhammadun tawilun lakinnahu Lakin Muham- hamid dan bukan hu. Muhammadun tawilun lakin lakinnahu qasirun. Bukan. Ada hamid bukan domir. Lakinna hamidan qasirun. Hmm. Nah, sekarang baru pakai domir. Nah, Nanti yang pakai domir tuh yang domir ini huwa dan hiya tuh, nomor 3. Aminatu Salah. Aminatu mujtahidun laki Aminatu mujtahidatun. Aminatun mujtahidatun Mina nggak boleh laki tanwin. nah, Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtuha kaslah. Ulangi. Lakinna ukhtaha kaslah. Nah, uktah. Betul. Nah, Oh, hada darsu tawilun lakinnahu sahlun. itu baru lakinnahu hu. Nah, Arba'ah. sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Khams. Akhi mutazawwijun lakinnani azabun. Set. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sab'ah. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Naam. Firistam. Hmm. Nomor 4. Sayyarati sebagai sayyarah sebagai Sayyarati qadimatun. Sayyara uh, mubtada mubtada'un. marfu'un bid dhamma ya mutakallim Hmm. wa huwa Ulangi. mudhafun. Sayyarati mubtada'un Sayyarati mubtadaun marfu'un bid marfu. dhamma Dhammahnya mana? muqaddarah Qaddarah wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf ya Ya. Alim. dhamirun muttasilun Ya mutakalim. Bilang ya gitu. ya mutakalim dhamirun muttasilun wa huwa mudhafun Wah. ilaih. Qadimatun. Qadimatun khabarun marfu'un bid dhammah Lakinna harfu. lakinna harfun nasbin wastidrak ha Domir. dhamirun muttasilun wa huwa ismun lakinna Qawiyatun. qawiyun khabar Qawiyatun. lakinna qawiyatun khabar lakinna Marfu'un. marfu'un bid dhammah. Syukran. Ya Rustam. Afwan. Barakallahu fiik. Subhanallah. Akhi Inul. Akhi Akil sudah tadi. Belum Akhi Akil ya. Belum, Ustaz. Langsung. Ya Akil. Wahid. Mungkin Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Isnan. Isnan
Aminatu mujtahidatun lakina uhtaha kasla. Salasa hajat darsu hajat darsu tawilun lakin lakinnahu sahlun. أربعة Arba'ah sayarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. خمسة Khamsah akhi mutajawwijun lakinnani ajabun. Sittah عزب adabun. Sittah Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. سبعة Sab'ah baituka jamilun jiddan lakinnahu sogirun. Mm. Oke, akil nomor 5 kita uraikan. Akhi sebagai Ahi sebagai mubtada wa huwa mudhof, ya mutakalim, yang mutakalim domir domir, mutasil wa huwa mudhofun ilaih. mutazawwijun, Mutajawwijun khobar marfu'un bid dhammah. boleh lakini atau lakinnani, dua nun ya. Ada dua nun. Nah, Kalau dengan dua nun muncul lak, dua-duanya nun ya. nah, Kalau lakinnani. satu nun, kalau satu nun nunnya dihapus. Dan Tapi ya. dibacanya sama, Ustaz. Lakinni. Lakinnani apa? Boleh dua-duanya lakinni atau lakinnani. Lakin lakinnani. Kalau lakinnani ada dua nun kan? Nah, Ustaz. Nun yang kedua nun Tapi apa ini? nun wikoyah, Ustaz. Nun ya betul. Lakinna harfu Lakinna harfu nasbin wa huwa istidrak. isim istidrak. Ya Wa huwa mutakalim mudhaf. domir Ya mutakalim. domir apa? Domir mutasil Bahwa isim wa huwa isim lakinna. azabun Ajabun khobar marfu'un bid khabar apa? dhammah. Khabar apa? Khobar lakinna marfu'un bid dhammah. Nah, itu Kalau akhi. yang domir gini, Ustaz, apa Ustaz? Nggak nggak menasabkan jadinya, Ustaz, ya. Ada juga yang nggak jadi fathah gitu, Ustaz. Karena dia mah benih tetap. Yang mutakalim Hmm. domirun muttasilun fi mahali nasbin itu menempati posisi nasab. Kitabnya kalau lebih panjang fi mahali nasbin menempati kedudukan isim yang dinasab. Bahwa khabar lakinna. Cuma nggak bisa di fathah lakinnia nggak bisa lakinnia. Iya. Sama Lima yang benih hu juga itu, Ustaz, ya. Yang hu sama ha juga, yang hu ya. untuk Sama lakinna. juga, Ustaz. Kalau juga Lakin lakin nggak bisa lakinna ha hu aja nggak berubah. Domir itu tetap, paham, Ustaz. ya kan? Akil barakallahu fiik. Ya, akil. Wa fikur. Akhi Ansar Wahid Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasir qasirun. Ham, Haminatun mujtahidatu jangan ditanwin. Nama perempuan tak boleh tanwin. Aminatu mujtahidatu lakinna Tanwin. Mujtahidatun Aminatu mujtahidatu mujtahidatu lak tanwin. mujtahidatun lakinna ah, uh, uhtaha kasla. Halas. Hadza hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Arba'ah. Sayyarati qadimatun la- lakinnaha qawiyatun. Khamsa. Akhi mutasawwijun lakinnani asabun. Sitta. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sab'ah. Baituka jamilun jiddan
lakinnahu sogirun. Oke, ansar nomor 6. Ustaz, Uraikan. yang mana Ustaz? Yang Saya nomor 6 ya. Nomor 6 sebentar sini ya. nomor 6. Ibrahimu Iba- Ibar- faqirun. Ibrahimu mubtadaun marfuun wa alamatun wa alamatun Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu rafi dhammatun dhamma. Mm, mm. Fakirun khobar mubtada marfuun bi dhamma. Lakinna harfu Lakinna harfun nasbi wa ist wa wa was istid was was wastidrop harfu nasbin harfun wastidrakin wastidropin amma ammahu ammahu amma saja amma amma isim lakinna mm, isim mansubun mansubun wa huwa mudhof. hu domir Hu domir muttasil eh, bahwa wa huwa mudhofun ilaih. mudaf ghaniyun Goniung khobar lakinna marfu mm, dhamma jiddan nah, tamis Ustaz. bukan dia maf'ulun mutlak namanya Oh, maful mutlak mutlak mansubun. hukum bipatah. Nah, syukran akhi Asar. Kita belum belajar banyak maf'ul mutlak ya, belum ya. Jiddan tuh sama aidan. Aidan Jiddan, afwan. Sama tuh, mansub ya. masuk. Afwan, aidan, jiddan, maf'ulun mutlak. Baca mansub. Syukran. Ansar. Akhi Reza, Wahid. Reza ya. واحد محمد طويل. Coba halo Ustaz, Bagus, dengarkan? akhi Reza. Dengarkan Ustaz? Lanjut. Muhammadun tawilun. محمد طويل لكن حامدا قصير. Senan. آمنة مجتهدة لكن أختها تسلى. Salasa. هذا الدرس هذا الدرس طويل لكنه سهل. Arba'ah. أربعة سيارتي قديمة لكنها قوية. Khamsah. خمسة أخي متزوج لكنني عزب. Sittah. إبراهيم فقير لكن عمه غني غني جدا. Sab'ah. بيتك جميل جدا لكنه صغير. Irabkan nomor 7. Baituka. Bait sebagai بيتك Baitu. sebagai mudhof, Bait sebagai mubtada'un gitu. mubtada wa huwa mudhof, Kaf domir dhamir muttasil, wa huwa mudhafun. wa huwa mudhof ilaih. Jamilun. Jamilun khabar marfu bidhammah. Jiddan maf'ulun Jiddan maf'ul mutlaq mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Lakinna Lakinna harfu istidrak. harfu nasbin wastidrakin. Harfu nasbin wastidrakin. Hu domir Hu domiru muttasil wa huwa isim 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 lakinna. saghirun. Saghirun khaba khaba
Khobar lakinna Marfu. marfu bid-dhammah. Bagus, akhi Reza. Barakallahu fi akhi Reza. Barakallah. Berikutnya akhi Ma'mun. Ya Ustaz. Langsung akhi Ma'mun. Wahid. Wahid Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasiran. Nan. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha tasla. Salasa. Hadha darsu tawilun lakinnahu sahlun. Arba'ah. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Khamsah. Akhi mutasawijun lakinnani azabun. Sid. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Sab'ah. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Nomor satu lagi akhi Ma'mun. Nomor satu tadi Muhammadun sebagai Muhammadun sebagai mubtada marfu'un bil dhammah. tawilun Tawilun khabar marfu'un bil dhammah. lakinna harfu Lakinna harfu nasbin wastidrak. wastidrakin. Hamidan Hamidan isim lakinna mansubun mansubun bil fathah. qasirun. Qasirun khabar lakinna marfu'un bil dhammah. Syukran akhi Ma'mun. Akhi Rizal langsung juga Wahid. Wahid. Bismillah. Muhammadun tawilun lakinna hamidun qasirun. Lakinna hamidun qasirun. Lakinna menasabkan isimnya. Oh, nah. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Isnan. Aminatu mujtahidun lakinna ukhtaha kasla. Nah, kasla. Salasa. Hadza darsu tawilun lakinnahu huwa sahlun. Nggak pakai huwa lagi. Oh, nah, Ustaz. Lakinna huwa sahlun. Nggak pakai huwa, jangan pakai huwa. Lakinnahu sahlun. Lakinnahu sahlun. Arba'ah. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Kemudian khamsah. Akhi mutazawwijun lakinni ana azabun. Bukan an lagi. Sita. Bukan lagi. Lakinni bagus. Lakinni. Belum, Ustaz. Lakinni apa? Lakinni azabun. Lakinni azabun. Sita. Ibrahimu fakirun lakinna amahu ghaniyun jiddan. Baituka jamilun
jiddan lakinnahu sogirun. I'rabkan ya. I'rabkan. Nomor 6 Ibrahim sebagai apa tuh? Ibrahim sebagai mubtada Marfu. marfu biddomma. Kemudian fakir. Fakirun khobar marfu biddomma. Kemudian lakinna harfu. Lakinna harfun nasbi Harfu wastodrok. Harfu nasbin gitu. Harfun nasbi wastidrok. Wastidrakin. Hu isim mutasil. Mana? Lakinna amma saja. Amma isim lakinna Mansubun. Mansub hu isim mutasil namanya isim Amma. mutasil. Ulangi. Amma isim lakinna. Hu amma isim lakinna mansubun fathah. Wa huwa mudhaf. Hu domir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian Goniyun sebagai khobar. Khobar apa? Khobar lakinna Marfu biddomma. Jiddan sebagai maf'ulun mutlak. Mansubul bil fathah. Syukran Akhi Rizal. Dicatat ya. Akhi Rizal. Biar mungkin. Syukran. Abu Uwais Wahid. Muhammadun tawilun lakina amidun qasirun. Yang benar bacanya Muhammadun tawilun lakina hamidan qasirun. Hamidan gitu. Hamidan qasirun. Aminatu mustahidatun. Aminatu mustahidatun lakina uktaha. Ulangi. Aminatu mustahidatun lakina uktaha kasla. Darsun tawilun lakinahu sahlun. Saya roti qadimatun lakinaha qawiyatun. Kemudian khamsah. Akhi mutazawijun lakinani azabun. Ibu fakirun lakina amahu goniun. Jidan. Ulangi. Ibrahimu fakirun lakina amahu goniun. Goniun. Baituka jamilun jidan lakinahu kobirun. I'rabkan nomor 1 ya. Muhammadun sebagai mubtadaun maf'un bidoma. Tawilun khobarun maf'un bidoma. Terus
lakina isim nasbin wa Bukan isrokin. isim ya. Lakina bukan isim. Tadi berulang kali kita bilang dia apa? Kan isim. Eh, tak lupa dah. Kalau Nah, lupa dicatat. Kalau nggak dicatat nggak tadi? belum dicatat. Belum. Nah, kalau nggak dicatat, padahal tadi udah dijelasin tuh. Isim apa huruf? Arbunat. Ah, Arbunat bin pasti dokin. terus Amidun khobaru hakina. Makun bidoma. ikrar Kosirun. khosirun. Khobar amidun dat. Kosirun. Kita lagi bahas apa sih? Lagi bahas apa ini kita? Fokusnya kita lagi bahas apa sih? Lakina dat. Berarti Lakina. khobar Oh, balakina dat. Iya, nggak lihat lakina yang. Oh, balakina dat. marfu. Marfuun bidoma. Nah, sudah mah. Apa dat? Ikrar Abu Uwais. Dat. Apaan? Sudah semua ya? Sudah semuanya? Oke. Oke, Dinul ada Dinul. Nah, Ustaz. Baca contoh ayat Al-Quran ya. Ada lakinnah. Layar. Ayat tadi ya, sebentar. Muncul ya. Ya, stop. Muncul ya. Kan nggak muncul. Iya, nggak muncul Ustaz. Nggak ada. Surah. Baca di layar. Semua. 173. 73. Ah, 73. 73. Muncul ya. Ada lagi. Fadal. Wattaba'u. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما habis itu gitu. Lanjut. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Sampai situ ya. Di sini ada lakinna kan? Tapi pakai waw dia. Walakinna. Pakai waw sebagai harfu ataf. Harfu ataf. Walakinna syayatin. Lakinna harfu istidraj. Wanasbin. Asyayatina. Asyayatina isim lakinna. Isim lakinna mansubun bil fathah. Khabarnya berupa fi'il madhi itu. Kafaru. Fi'il madhi wa huwa khabar. Wa huwa khabar lakinna. Khabar lakinna berupa ini. Kafaru fil madhi ya Ustaz. Berupa khabar. Khabar.
Khabar Khabar lakin. lakinna. Syukran. Afwan. Bentar ya. Tadi Anda buka. Nggak keluar dia soalnya. Abu Ali. Ada yang serupa dengan ini yaitu lakin. Lakin, Ustaz. Lakin itu tanpa tasydid. Sukun aja nunnya kan? Naam, Ustaz. Lakin. Sama dia harfu istidrak juga. Maknanya sama. Akan tetapi. Akan tetapi maknanya. Tapi dia harfu istidrak tidak menasabkan isimnya ya. Naam, Ustaz. Al-faslu katsirun. At-tullabu katsirun afwan. At-tullabu katsirun lak lak lakinil faslu saghirun. Faslu tidak fasla kan? Naam, Ustaz. Sebab nunnya sukun. Bukan harfu, bukan isim, bukan saudarinya inna. Ya, bukan Naam, Ustaz. isim, bukan harfu nasbin. Lakin harfu istidrakin Lakin harfu istidrakin wa ataf. Nah, wa ataf. Huruf istidrak juga sama dengan lakinna, namun dia huruf ataf. Huruf sambung seperti waw. Ya, tidak menasabkan isim selepasnya kan? Naam, Ustaz. Isim selepasnya al-faslu hanya sebagai Mubtada'un marfu'un. Mubtada bukannya isim lakin kan? Naam. Mubtada saghirun khabar mubtada. Khabar mubtada. Ya kan? Bisa bedakan ya? Bisa, Ustaz, insyaallah. Yang kita bahas lakinna ini harfu nasbin. Tasydid ya kan? Syaddah. Syukran Abu Ali Bar. Wafiq barakallah. Akhi Dinul. Ada sudah Akhi Rustam mungkin? Akhi Rustam ada? Untuk Kita bahas apa namanya huruf nasab berikutnya ya. Nah, Huruf nasab berikutnya yaitu ka'anna. Terus baca ka'anna. karena min akhwati inna. Karena artinya apa dia? Karena sepertinya. Sepertinya. Dia juga termasuk saudarinya Inna. Karena harfu nasbin. Karena harfu nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabara. Karena adalah huruf nasab yang menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Contohnya Islam. Ka'anna ya. Ka'anna tiflatah. Karena tiflata maridatun. Sepertinya bayi itu sedang. Sepertinya bayi itu sakit. Ka'anna harfu. Karena harfu nasbin. Atiflatah. Atiflata ismun ka'anna. Mansubun bil fathati. Maridatun khabar ka'anna. Mansubun bil fath. Marfu'un bil dhammah. Kalau lakinna tadi harfu nasbin wastidrak. Wastidrak. Sedangkan ka'anna ini maknanya tufidu tashbih. Apa maksudnya tasbih? Penyerupaan, kemiripan. Contohnya ka'annal masjida. Ka'annal masjida madrasatun. Masjid itu
Oh, itu seperti sekolah. Sekolah. Ka'anna harfu nasbin wa tashbih. Harfu tashbih wa nasbin. Karena Apa? harfu tasbih wa Harfu nasbin. nasb. Harfu tashbih wa nasbin. Al-masjid Al-masjid. al-masjida ismun ka'anna mansubun bil fathati madrasatun khabar ka'anna marfu'un bil dhammah. Ini menunjukkan tashbih, Tasbih. penyerupaan. Ya, masjid Tasbih. itu bagaikan Sekolah. sekolah, seperti sekolah, tashbih, menyerupakan. Yang kedua maknanya tufidu. Tufidu dhanna. Apa maksudnya zannah? Sangkaan. Sangkaan saja, dugaan, bukan penyerupaan. Dugaan. Ya, sangkaan. Sangkaan saja. Contohnya akhir Ustaz, sangkaan tufidu zanna ya. Tuh. Ka'anna laha Karena laha ma'niyani. maknayani. Maknayani. Ka'anna laha maknayan. Ka'anna mempunyai Karena dia mempunyai dua makna. dua makna. Pertama, tufidu 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 tasbih wa memberi tufidu zon. faedah, Memberi faedah penyerupaan. Ya tadi contohnya kan ka'anna masjid. Madrasatun. Yang kedua tufidu zonna bermakna sangkaan. Sangkaan saja. Contohnya ka'annaka minal yabani. Kamu sepertinya dari Jepang. Sepertinya dari Jepang. Keadaannya kamu kayaknya dari Jepang. Kayaknya. Sangkaan saya. Dugaannya. Nah, baca tunjuknya. Iqra'il misalaini. Iqra'il misalaini thumma adkhil ka'anna 'ala al-jumalil atiyati ilman bi anna ka'anna min akhwati inna. Bacalah dua contoh, kemudian masukkanlah ka'anna ke dalam kalimat di bawah ini dengan ketahui ilman. Mengingat. Oh, dengan mengingat bahwasanya anna ka'anna adalah dari saudari-saudarinya Inna. Termasuk saudarinya Inna. Nah. Banyak kan saudarinya Inna kan? Banyak. Termasuk ini ka'anna. Contoh yang pertama. Man hadzal fata ka'annahu akhuka. Siapa pemuda ini? Siapakah pemuda ini? Dia sepertinya saudaramu. Mbak. Man hadhihi tiflatu ka'annaha ukhtuka. Siapakah bayi ini? Sepertinya dia saudaramu. Wahid. Langsung dijawab. Huwa zamiluka. Menjadi? Hiya tabibatun. Dijawab dulu. Nomor 1 belum ada jawabannya. Huwa zamiluka. Ka'annahu akhuka. Enggak diganti-ganti. Ka'annahu zamiluka. Oh, no. Ka'annahu zamiluka. Sepertinya dia? Sepertinya dia temanmu. Temanmu. Senan? Hiya tabibatun. Langsung aja. Hiya tabibatun.
Ka Jawabannya apa? ka'annaha ka'annaha Mm-mm. Ka'annaha tabibatun. ka'annaha tabibatun. Oh. Kenapa Akhir Rustam bingung? Akhir Rustam belum yakin, Nah, Ustaz. ya kan? Nah, Jadi domirnya kita jadikan isimnya. iya. Ini Akhir Rustam. Ka'annaha tabibatun. Oh, ya. Ka'anna harfu nasbin. Ha domir. Dhamir muttasilun wa huwa Wahuwa isim isim ka'anna. tabibatun. Tabibatun khabar ka'anna marfu'un bidhammah. Ya kan? Sahal, sangat mudah kan? Nah, Ustaz. Langsung saja makanya dijawab langsung. Nah. Nomor 3. Hum tulabun ka'annahum ka'annahum Tulabun. ka'annahum tulabun. Apa yang buat Akhir Rustam masih ragu? Nah, Ustaz. Jadi domirnya ganti domir muttasil. Nah, Ka'annahum tulabun. Sepertinya mereka pelajar. para pelajar. Nah, Kemudian arba'ah. ana maridun ka ka ka'an ka'annani maridun. Kalau anta maridun. Ka'annaka maridun. Sepertinya kamu sedang Sakit. khamsah. Huwa mudarrisun jadidun ka'annahu mudarrisun jadidun. Sittah. Anta ukhtun Maryamun. Ulangi. Anti ukhtun Maryamun. Maryamu. Ulangi Anti ukhtu Maryamu. Ukhtu mudaf. Ukhtu Maryamah. Maryamah. Nah, Anda Nah, belajar. Menjadi ka'annaka ukhtu Maryamah. Ulangi. Ka'annaki ukhtu Maryamah. Ka'annaki. Ulang ya, Akhir Islam biar mungkin. Nah, Langsung dijawab, langsung. nah. Wahid. Ka'annahu zamiluka. Senan. Ka'annaha tabibatun. Ka'annahum tullabun. Arba'ah. Ka'annani maridun. Khamsah. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annaka ukhtu Bukan. Maryamah. Ka'annaka, tapi Ka'annaka ukhtu Maryamah. bukan ka'annaka. Ka'annaki ukhtu Maryamah. Ka'annaki. Syukran Nah. Akhir Islam. Betul. Abu Adam langsung dijawab. Wahid. Abu Adam ada? Atau Abu Ali? Abu Adam tafadhal. Langsung. زميلك Langsung. كأنه زميلك Senan. كأنها طبيبة Rasa. كأنهم طلاب كأني مريض Atau ka'annani. كأنني مريض Kalau anta. كأنك مريض كأنه مدرس جديد كأنك أخت مريم Nah, ka'annaka Maryam. Syukran. Abu Adam. Akhi Dinul. Ustaz. Ka'annahu zamiluka. Ka'annaha tabibatun. Rasa. Ka'annahum tullabun. Arba'ah.
Ka'annani maridatun. Hmm. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annaki ukhtu Maryama. كأنك أخت مريم. شكرا أخي Afwan. دينو. Afwan. أخي مأمون ممكن. كأنه زميلك كأنها طبيبة كأنهم طلاب كأنني مريض كأنه مدرس جديد كأنك أخت مريم. شكرا أخي مأمون. أخي رملي واحد. كأنه زميلك Hmm. كأنها طبيبة أناس كأنهم طلاب طلا تو كأنهم طلاب كأنهم. كأنهم طلاب Nah, كأني boleh كأني boleh. Oh. كأني مريض Hmm. كأنه مدرس جديد كأنك أخت مريم. Nah, كأني tadi nomor 5 ya. Nomor 4. Ka'annak. Ka'annaka nomor 4 tuh harusnya ka dia. Ka'annaka. Nah, apa cetakan lain ka'anna nih. Syukran. Akhir Ramli. Akhir Rizal. Wahid. Nah, Ustaz. Langsung, Ustaz. Langsung jawab ya. Ka'annahu zamiluka. Nah, 2. Islam. Ka'anna isna. Ka'annaha tabibatun. 3. Balas. Ka'annahum tulabun. 4. Ka'annaka maridun. 5. Ka'annahu mudarrisun jadidun. 6. Ka'annaki ukhta Maryamu. كأنه كأنك Ka'annaki ukhta Maryamu. itu itu khabar ka'anna. Ukhta ukhtu Maryamu. Ukhtu ya. Nah, Ustaz. Ukhtu sebagai khabar Ka'anna. ka'anna. Nih ka'annaki ukhtu. Bukan ukhta. Nah. Isimnya ki kan? Isim ka'annaki ya. Ya kan? Rizal. Nah, Ustaz. Akhi Ma'mun. Langsung. Wahid. Ma'mun ada. Akhi Reza mungkin. Boleh. واحد كأنه زميلك. 2 كأنها طبيبة. 3 كأنهم طلاب. 4 كأنني مريض. 5 كأنه مدرس جديد. 6 كأنك أخت مريم. Syukran. Akhi Reza bisa ya? Sulit kan? Alhamdulillah, insyaallah bisa. Nah, begini akhir Nur Rizaldi. Nur Rizaldi ada? Abu Ali mungkin. Hadir Ustaz. Ada. Bismillah.
Ka'annahu zamiluka. Ka'annaha tabibatun. Ka'annahum tullabun. Ka'annani maridun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annaki ukhtu Maryam. Syukran. Bu Ali, Abu Uwais, Afwan. Ustaz, Wahid, ka'ana jamiluka. Ka'anaha tabibatun. Ka'anahum tulabun. Ka'anani maridun. Ka'anahu mudarisun jadidun. Ka'anaki uktu Maryama. Syukran. Abu Uwais kemarin nggak bisa hadir ya setiap Jumat ya. Ya, kajian Tat. Kajian Ada offline. rekaman nggak? Disimak nggak rekamannya? Udah, Tat. Izin tabing, Tat. Udah. Dan simak, Tat. Tinggalan. Ya. Siap, siap. Syukran. Siapa lagi yang belum? Anak belum Ustaz. Akil. Fadhal. Wahid. Ka'annahu zamiluka. Ka'annaha tabibatun. Salasa. Ka'annahum tullabun. Arba'a. Ka'anni maridun. Khamsah. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Sittah. Ka'annaki uhtu Maryama. Syukran. Apa Ustaz? Ka'anna harf apa dia? Ka'anna harfu nasbin Ustaz. Nah, harfu nasbin. Kemudian dia punya dua makna ya. Punya berapa makna? Harfu tasbih dan harfu tufidul jonna. Tufidu tasbih dan tufidul jonna. Tasbih apa artinya? Tasbih menyerupakan Ustaz. Zanna. Jonna sangkaan. Sangkaan. Bentar. Siapa lagi yang belum? Akhi Nurizali. Ada Nurizali. Sudah semua ya? Bentar. Belum ya? Nurizali. Kulu washrabu. Siapa lagi yang belum? Sampai sini mungkin jumpa kita sebentar. Lagi buka file dulu. Oke, Rizal sudah tadi. Nah, Ustaz, sudah. Oke, Makmun. Sudah, Ustaz, sudah. Nah, sebentar. Ka'annahum. Satu 40. Kita lihat ya. Ini.
Abu Ali ada Abu Ali? Hadir Ustaz. Kita baca ya. Ada ka'anna dalam surah Al-Mudaththir. Auzubillah. Bentar. Ayat 50 dibaca ka'annahum Ka'annahum humurun mustanfirah. Nah, sepertinya atau seakan-akan mereka itu Keledai liar yang lari terkejut. humur dari jamak dari himar kan? Himar. Ka'anna Himarun. harfu Ka'anna harfu tashbih wanas wa nasbin. hum domir Hum domir muttasil wa huwa isim isim ka'anna. humur Humurun khabar ka'anna. marfu Marfu'ud bid-dhammah. wa huwa man'ud Wa huwa man'ud mustanfirah mustanfirah. Na'at. Na'at marfu juga bidhammah. Marfu'ud bid-dhammah. Syukran Abu Ali. Akhi Ansar belum pakai Ansar Ustaz, Wahid. ka'annahu samiluka. Ka'annaha tabibatun. Ka'annahum tullabun. Ka'annaka maridun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annaki ukhtu Maryama. Syukran Akhi Ansar. Akhi Nur Rizaldi. Sampai sini mungkin coba kita. Besok kita latihan Akhi Ansar al-adad murakkab apa Akhi Ansar? Akhi Dinul al-adad al-murakkab 11 sampai 19. Akhi Dinul Nah, Ustaz. Perhitungan angka dari dari 11 sampai 19. sampai 19. 11 sampai 19 besok insyaallah ya Akhi Ansar ya. Ustaz, insyaallah. Hitungan dari 11 sampai 19. Besok insyaallah taala. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.